Confédération des étudiants stagiaires africains au Maroc, section régionale de Mohamedia. C'est une confédération qui date du 7 février 1981 dans tout le Maroc. Nous sommes aujourd'hui à Mohamedia à notre 12e anniversaire, c'est-à-dire que la confédération au niveau de Mohamedia date de 2005. Et dans chaque région du Maroc, nous avons donc des sections. Aujourd'hui, nous participons à ce festival africano avec 37 pays qui représentent donc la Sésame, cette confédération. Et c'est une fierté pour nous d'être là, de partager ce moment et de valoriser la culture arabo-africaine avec nos frères marocains ici et avec toutes les communautés. L'identité africaine, c'est notre culture, c'est d'où nous venons et c'est notre image. Et aujourd'hui et dans l'avenir également, nous serons toujours disponibles à venir partager ce moment chaleureux entre fils et filles de l'Afrique. Merci. Vous savez, c'est la première des choses, quand M. Agouyan, le responsable du festival africain, nous a appelés, on était très ravis, très contents. Pour une première à Mohamedia, nous participons donc à ce festival. Pour un début, et vous savez que notre confédération regroupe des étudiants et stagiaires africains. Nous valorisons la culture africaine ici au Maroc, avec nos frères marocains depuis 12 ans. Et chaque année, nous organisons la semaine culturelle avec toutes nos communautés en célébrant l'identité de culture. Et cette activité, ce festival africano, entre dans ce cadre-là. Et c'est la raison pour laquelle on a donné notre aval de venir participer. Et nous aurons 8 communautés qui vont présenter leur danse traditionnelle. Comment vous avez trouvé l'atmosphère de ce festival? Nous avons trouvé cette atmosphère africaine. Il y a la chaleur, il y a l'ambiance, il y a cette identité que nous avons détectée. Et également, ce qui nous a marqué plus, c'est cette identité arabo-africaine que nous rencontrons ici, dans ce festival. Okay. Merci, moi je m'appelle Galima Dikouyate, je suis artiste musicien qui vient du Sénégal et je suis là au Maroc, ça fait presque 5 ans qu'on est là et on travaille avec les Guinawa, avec des différentes musiques marocaines qui nous plaisent beaucoup. Parce que la musique marocaine, il a traversé des frontières partout dans le monde. Et nous aussi, on est là pour faire des fusions avec les Guinawa, avec des Gambris, des grands musiciens qui sont ici au Maroc, qu'on travaille tout le temps. Et aujourd'hui, on est ici à Mohamedia et on est très fiers d'être ici. Et on est très content aussi de participer de cet grand événement qui nous concerne tous. Et aussi fiers aussi de venir dans ce pays. Est-ce que la question c'est oui. Mais comment vous trouvez le marocain Hamidi Kasri? Hamidi Kasri, j'ai joué avec lui. On a travaillé lors de l'inauguration du Maroc, le tour de Maroc Télécom. J'étais là. On avait fait le même au Maroc, ici à Rabat. On a partagé le même podium. Vous avez fait une fusion entre on a fait, oui, j'ai fait une fusion avec la musique marocaine, avec Hamid El Kasri, avec Abdul Majid El Bekas de Rabat Saleh, et avec le Ma'alam Mohamed Guinea de Ensawera, avec le Ma'alam Ahmed Koyo de Marrakech, parce que moi je suis à Marrakech. J'ai travaillé avec ces gens. Mais comment vous avez trouvé l'atmosphère ici du festival, deuxième festival? Très bien. On est très fiers de ça et très contents de ça. Parce que le Maroc, c'est un pays ouvert pour tout le monde. Soit africain, hollandais, français, partout. Tout le monde en est là. Parce que moi, parfois, je travaille même des musiciens français qui sont là. Et je travaille avec des différents musiciens. Aussi des Marocains, des femmes, des hommes qui font des bonnes musiques que j'adore beaucoup. Sur une mélodie,
ربما لا تسعنا الكلمات لكي نعبر في هذا وسط هذا الحشد هذا. تحية أولا، جرت العادة من أخرج عن التقليد لكي أحيي الجميع. تحية لكل من يؤازرنا، تحية لكل من يساند الجمعية المغربية للفنون والثقافات في جل أنشطتها، على رأسها وزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. كيحضر معنا السي جمال المنطين، بغيكم تصفقوا عليه بحرارة، ممثل الوزارة الشريك ديالنا. كذلك الشريك ديالنا الرئيسي وزارة الثقافة، جماعة المحمدية، عمالة المحمدية، مجموعة كذلك من السفارات. سيزام الكونفدرالية، لا كونفدراسيون دي زيتيديون ستاجيير افريكا وماروك، تحيه لهم تا هما حاضرين معنا بكثافه لكي يساندوا المهرجان. تحيه كذلك الممثلين ديال مختلف المكاتب، مدام سناء العلام المسؤوله الثقافيه بمكتب اليونسكو بالمغرب، الوزيره السابقه والمناضله الحقوقيه الكبيره مدام نزهه السقلي اللي شرفتنا كذلك بالحضور. كنتمناو ان شاء الله تكون في التشكيله الوزاريه ان شاء الله مع السي سعد الدين العثماني. تحيه لوسائل الاعلام الشركه كذلك الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه، دوزام، لاماب، الاحداث، ليبراسيون، وكذلك إدغاديو. هذو الشركاء ديالنا، ودون ان ننسى شركاء الاعلام اللي دائما يؤازروننا ويساندوننا، وربما حتى إذا صح التعبير سقطت سهوا بعض الشراكات نعتذر لهم، على رأسهم الأستاذ مشعل حمراوي اللي دائما حاضر معنا، الصحفي الكبير اللي نبغيكم كذلك تصفقوا عليه. كذلك المنابر الإعلامية اللي كنتمنى أنني يعني ما لا ذكرتها راه هي متعددة، حاضرين معنا مجموعة ديال المنابر، الفاعلين الجمعويين، الفاعلين كذلك السياسيين، المناضلة الكبيرة حاضرة معنا. إذا مجموعة ديال الإخوان حاضرين معنا. نبغي كذلك نحيي الطلبة ديال الإسكاد ديال لا سوسيولوجي إيربان حاضرين معنا وخايبين من مهرجان افريكانو كأداة للبحث. وكذلك هناك طالبة في سلك الدكتوراه فاطمة الزهراء أبو 20 كذلك اللي يعني البحث ديالها في الدكتوراه حول الأصول ديال القناوة وعلاقته بالجاز والموسيقى العالمية، وخدات من افريكانو كذلك كأداة. إذا كنقولوا فضاءنا كذلك ماشي غير فضاء الثقافه والتنشيط، ولكن كذلك فضاء اكاديمي. ربما هناك من يقول كذلك بان الجانب الاكاديمي هو مكون من المكونات ديال الثقافه. بعجاله ولن اطيل، مناسبه هي مناسبه ربما نقدروا ما كنعرفوهاش، المناسبه ديال اليوم العالمي للقضاء او ضد التمييز والعنصريه. نحتفل بهذا اليوم ونحن ننظم الدورة الثانية لمهرجان أفريكانو للثقافات الإفريقية. سياق هذا المهرجان هو أولا الاحتفاء بالمناسبة، مجموعة من المهاجرين جنوب الصحراء اللي أصبحوا إخواننا، عوض ما كان المغرب بلد عبور أصبح الآن بلد استقبال. مفروض أن نتعرف على ثقافة الآخر لكي نساهم في مجتمع يسوده التسامح، يسوده التعايش، يسوده كذلك تقبل الآخر. مقاربات عديدة اتخذتها كذلك الوزارة من بعد يعني الرسالة الملكية سنة 2013 اللي ربما المهاجرين لتصحيح وضعيتهم هنا بالمغرب. إذا ننخرط في هذه الدينامية. نعتبر أن المقاربة الثقافية كذلك مقاربة أساسية إلى جانب المقاربة الحقوقية والأمنية والإنسانية إلى غير ذلك. المقاربة الثقافية مكون أساسي، هي آلية لآلية التنمية، وكذلك مكون أساسي من المكونات الإدماج يعني المهاجرين، إدماج اللاجئين خاصة الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب. المغرب بلد التعدد، بلد التسامح، بلد يسع الجميع. إذا باسمكم برنامج غني خلال هذه السنة اضطرينا أو اقترحنا مع الإخوة في سيزام أننا نتعرفوا على الثقافات ديال مجموعة ديال البلدان عن طريق اللوحات اللي شفتوها ومازال غتشوفوها.
كاين الفن كذلك، الفن المغربي حاضر ذو الاصول الافريقيه منه حواش، منه كذلك فن القناوه. ثم واحد البروجي غيقدموا لكم الاخوه في افرو قناوه كذلك هو ممتع. غدا كذلك جابانغو من ساحل العاج وزينوروك، كذلك افريكا يونايتد، ثم الفنان المحبوب فريد غنام. وكذلك نختتم المهرجان ان شاء الله بسهره مع الفنانه من دوله مدغشقر ايزيبيا، مجموعه افريكيلتور. ونختتم بالفنان شكون؟ حامد القصري. اذا تحيه لكم، كنشكركم جميعا، نشكر كل من يساند مهرجان افريكا.